canal vim ko get bala LVD kelgadba de pousa yamba ne tonju sobala fa da Jesus Christ yure ya sino kansanga te le pamti yamba ya wusko mbe plateau ko ngazuko wena mani fa nere yam ti wakat lore tondo segad baba wa boam puyi ne yamba vene kaset ninga bam sen yan sen singe bam sen da nan kari ka vim ko Jesus la bam sen de ka vim ko Jesus ti talent ta wakat ninga bam sen singti na mane ko monro wenam tumde yam ya wenam sindik bamba man tumte wala sen yitoto la ba mimti zikonga a pasa ton fa la yam fa yemar panga re kelim pa ni tondo ti awa mo sa sen yeti sin ket ko ro yida sunwora yam meng na yan na me re wena pasi panga papa edna pusa yamba isen le pam yam yakre ti sir sakanan le wa pui venke kaseta ne canal vim ko jatba red pusi la barka ti wakat sun lore nyam sit kon kaseta la canal vim ko jatba sansi de nyan bumninga ya bon kasanga ti runna ad bibi poda santen yam maksa bamba budu lor la yap sen gada wenam la sen sir kenda ne wenam siga la tar wenam da bem jese ntoy pam tongo del kunsa tawri re papa adna nkelga yamba tidmimti yamba rayela wenam tuntunda san wanan de yam keng tanjata te epsong te yam ti ken école ti rata men lebe komi papa kami komi wa yam pam lebe ko komi wa bi wana nan de nginga be bon comme il y a fonctionnaire de l'État. Et puis là, fonctionnaire de l'État, quand puta il y a comme à la bonne. D'autres même qui ont même eu d'abord comme expéditionnaire, etc. Comme un dabé, il est d'une quoi. Là, un petit lamantien, biligra pourra, et n'a pas rien toto. Yawoto. Ton mam sen wa yi bongo anuma ha affecté mam grand laou qui était à Côte d'Ivoire nam tiji nabe en redressé école là halen tumbe ne ta yumanase te tumna ya soma tout cas école direction méthodique da ma pira tumna soma la wakatu wa jindi tamam dalare man bumato mam nan paraton fa rebe ko lemne enseigner am dandal mal bumato kitam tamam qui ont passé concours Air Afrique concours mais ya hanna recruter gestionnaire sen getbe commandant de bord et pilote la bondo personnel de cabine et tout miel te mame malam demande te passe concours moi nam sen son ne piswa soka mam yi pipi so par koina ne tay lem pour mal le me Burkina be tap so ba me Burkina be kedi Burkina ouais Côte d'Ivoire talton man formation qui watabo kelenting mam service bon Air Afrique gestion du personnel navigant technique et commercial et ne saranda bébé la ne sar kong me awra sharnam datum basata kuli bala service kong so pourra et ne datonda be ni sablo sénégalais la détourne les ligues du wusro datum million kwabaka sénégalais basa rek ne saranwa taran me sarwan de tourne la anta pino parce que ligida benwa rar fa la mu banna nje donc awata ne makri te brabo net mo ha sinna tongon jinbe wena msongwe abtala mam diningbe am wa man yuma tabo am patron da mafa te patera bala ro non te patero ka te patera bala la rete yam nan pa patera aye patera bala taran taro wa ila mtom kyang ne satenga
un stage de longue durée et un lebron ti wale ne saraji ta kuli bon ti mam shirken mahamta ITA la compagnie française a tourné be pinna ma kalembe de bon ITA amta manam sare be e kiwa ayopwe amda to mana yumde la bun ma kiti ya kiwa yopo na mbilika vonre mahamta ITA wa sing tumna kiyo yi pombala mamia tumni mambanga tumni mdara tamam wa zams benwa mo hati ton na sing gestion technique bon gestion informatique bon informaticien mo daka wa wakati nguso ye haya mam taran wa mam directeur commercial wa ITA wa mi kamte mami mi yera pambe be wa amba tabol mam propose mam triwa am na level Afrique mi aptuma mambo yinga tumwa zamwa ya woto tuno tumam tuma tara sande bam dara tamama ndata bam na mata mam pam ya pa ka nam pa ai mam directeur PD président directeur général au Sokofu wa be te ITA directeur yela tout yam tout man agent kai qu'il est bien vraiment il est très bien il est très très bien donc te awo ko fi bol mam me félicite mam ete ya woto ya tumam patete ya sumate mlebe nkuli te bam libéré ne sara tutu bene yamba renkete stage kele kiwo yo point kata yumna la bum jinbe tim nan tokosia yi bum kasnga wonam se le mane en lebe nek mam yam la passe mam dabo ne bam yala yam sa yete runu jugu mam sare weton wala fan ka jet kum da biem la bombon la biema mo helam ti jugu sangol me singa kombre ya woto ka robre rewa are mam man wonam tum na totowa singa hala singre singa mam yika di ma sha yemre ndeke fana anuera bonante botte nan lak ngese mam de bejini ngawa ya bone be pito nan ge wondo humpiebe mam ge asamdo wondo kabe am wanti ya ili réforme de français la jem sa minute pi ne nokende to mkele yebo yemna kente dima watam na bawjinya to am di kam manto ma ha yi kan tar kenan ai wana am sunga me am kente banga wondo wanana ambo to mam ken yak mantoa yalre am yalre jinji ni sara singa prédication passer la singa prédication apo suka wanyal sama yete tene den kinka la wona am ko yin vener hin ken na soba tira tum pina soba la ko tam to koron han yi ba soba da loye tila asana la yi afrique mamu yenge ge gobla li to wa mami nda ni sablo yami yemre am ka kunje bo na yi mam bon lam kami sit anda mami donc koron han wa shawa yen leb puisque église réformée de France va me partir de manon manda auto sans y koron partir de ndengri yi tiya digno no nyokne ba fa no donc wan tamam nuga ma la chouk mamti vous êtes de l'Afrique de quelle partie? J'ai dit je viens de la Haute-Volta. J'ai dit je suis voltaïque mais je réside en Côte d'Ivoire. So mamti mam pipi wong la wondo kuma po mi mam pipi wong na karana ka nokai la el mamti pa ma révélation wa mon ko ya wakate tira tum puni mam lam santu yalsi ta po ne ban sala walema tam yo okay ta bola parent était par rapport mam quelque chose de chaud boum ya bien ya wakati wakati boum ya tundo te mwinga minga te tonte be a salon ta wase wan shawa la el mamti yende boum ni ngawa ti tara pang wuso ndar pang wuso wa yakato ya kampuni mamti ne bala ne bana watame la jeudi wa mamantar wenga ina ndia mam jeudi watam kel wali ne bamma ta pa wenga mpuni mam yende boum ye kwai kabe ton ti kontab cheka jeudi to mam chel kenga te agunda mam pe mam ta zakon yol ma nan bil mam
ayel mam ti yi yum pinu la na yenda tar wakat kongo la yenda man wẽnnaam tʋʋmna t'a yum pisila anu la yẽnda n ka paam vẽnegr woto wa yẽsẽn paama masãm kẽ zĩnda bala tɩ wẽnnaam laka wẽnd bũmb da lud nina tɩ lake tɩ yẽ la yẽ bũmb ninga wã en tout cas yẽ nin-tãmb yiime tɩ mam maanda bõe am yaa tẽed n be wẽndo wẽ mam me maana wẽnnaam tʋmna wẽn pãng tɩ tɛka ya woto tɩ no yẽsẽn sʋka yaa tɩ wẽnnaam vẽnega yẽ bũmb ad mam yaa wẽnnaam koe-mõn kãng-kãng a yɛla mam vẽnega wẽnnaam koe-mõn kãngã n ka zoet dabeem ne bũmb baa yɩɛ la wẽnnaam vẽnega yẽ wã la wilga bark buto tɩ sẽn na n kõ maam tʋʋmdã pʋga la nomsg ning me masm na n sege b wilga maam dɩ fãa la sẽn kẽ ne nomsga zĩ wã tɩ y pa na n togse a na n boog mam daoodo la b makr kãseng na n wʋsgo na n paam maam la m da zoe rabeem ye tɩ wẽnnaam vẽnega yẽnd tɩ b na n zẽna ne maam ha tɩ ned kõn tõog sã n mam yõora ye la mam na n maana tʋʋmdã hal tɩ ta basem data a sẽn wilg maam sɛ la yik n yetɩ wa tɩ do tabla masã tɩ tõnd doon zĩnd n di n sɛmã tɩ m kosre n lebg n kuli mam kula yella sẽn tɩ rɩt maama a ka nana ye n bãngame tɩ wẽnnaam sɩd beene maam la wẽnnaam data maam tʋʋmdã pʋg sõma-sõma woto wakat kõndam yãdna maana tʋʋmdã wẽn-doog wa n pãng sẽn tɩ tɛka la mi tɩ nan ka ta wẽnnaam data ye donc n deng masm na n kula masã mam wilga m directeur président directeur général la yab kõ mam pagã biye t'a wa ne tɩ mam datame t'a wa kelg bũmb ninsi parce que pasteur réformé mam zĩ n yã pasteur réformé ne révélation ye sãn ka pipi yetɩ pagã mam pagã bɩ a bija tɩ b sake n kõ mam pagã biye wã tɩ yẽ paam maam be tɩ mam yeela bɔ ad wẽnnaam sẽn vẽna ned masãm tɩ kẽ wẽn-doogẽ mam pipi masãm kẽ wẽn-doogẽ tɩ wẽnnaam tɩ vẽna neda pi yaa neb sẽn ka milem tɩ ree vẽnegre tɩ velg n kẽ ne mam vɩɩmã yell ne wẽnnaam tɩ mam dat tɩ fo wa n wa kelge parce que yãmb pagba ka nanna ye tɩ wɩk maane tɩ fo yetɩ wɩ tɩ yaa woto la woto wa kelge tɩ mam wilgra wa ye mam pagã waame t'a yãk raare n kõ tõndo tɩ tõnd wa tɩ tõnd sɩd yiki lɛɛra sẽn wa n ta wa n kẽne t'a sɛge tõnd ne tẽngrã na n tall tõnd n dʋ ne ascenseur tõnd dʋ n sɛ n zĩnd woto sɛ tõnd wa mobil sẽn zĩnd poorẽ fɩɩ yõg ne pãnga mi tɩ sẽn da yi wa a baa tũum n da yi baa pɩ wa soda tɩ yaka bãng ye baa sẽn lebg n zoet n na n wa la mobil wẽ baa n ko ninsaal sãn da kɩɩme sõ sũurã sãame tɩ pagã sũur sãame am yaal n yel n pag ye sã ne saara yaa yelle yẽ ra kẽng n bʋsã n tẽngã yẽ ra bee n bʋsã n tẽng yẽ ka mi tɩ bʋsã sẽn sũur na n yeno sa mõorsã sũur na n yeno bon bref d bas woto tɩ b lebg n wa tõnd dɩ rɩɩbã bo la ka y wa n da seg n to-to wa ye tɩ m yaool yeela togs yãab ninga yẽsẽ yã wã tɩ m pagã kelg t'a sɩd togs fãa tɩ tõnd pʋʋs barka n yike masam ta wa mam da segdame n base masam maanda fãa la n zom wẽnnaam tʋmda wa wees bala la yãmb pa yẽ tɩ yell n be be yella yaa tɩ masam kẽng formation yaa n tɩ sɛ wa yaa mam sã n wa ne b na n kõ maam essai kiwa tãabo mam sãn tõog essai wã n sɛ yaa b na n noma la mam chef de service donc yẽ tõe n lebga rɩbɛda maa tɩ wẽnnaam me yẽrg n kolg n yetɩ n bas fãa lame tɩ maan bãmb tʋʋmdã ad yaa yelle ka reem ye tɩ mam yũdum sũurẽ n sĩnd m noore ad yõ pa makr la pa zaalem yaa makr menga yaa makre sĩnd m noore wa yɩ sẽn taab nome la maam officiellement lebg chef de service gestion du personnel navigant technique et commercial n gère milliard dãmb sẽn tɩ milliard dãmb piila yiibo yaa ligd wõrb zĩig yõ sɩd pa reem ye mosã b sẽn nome maam n sɛ wã mi tɩ ned n be be yaa be nin wa wakat kũum daa kɩta a daoome la be nin wa yaa yẽ me sẽn da baooda
ratin da yi chef de service la hanka tayin hanka wona min yin nugo ya wato te yan ya tamam dia bo yan sha ya hinkel ni yanda mo ha ya te sama myora bala la rezi bala yanda pokul mam ne grade te sidik ma hanken abayiri bene nanti ba ayel von yete mate ki ko be na majuku aw wakat kungo moran da bete bonte sise par attention de pansa panram wuso ko pansa more me ndati enye Sénégalais aw ton bayirka Côte d'Ivoire jesse mbiare ndati yamba kai rien ne kanti ti pasam riwa akenga mtinye mor Congo yete jinyara jinya te votai kware la aje mam yelle sam fien mam yora ti mam hanki yen pukra ne grade donc comme nan ko service yes ya service inta ligidi oui ya mpatara wenga nan biligi fa ya yin singa ne jiri wa te mora yela ta wane 25 millions ati 25 millions moi suka tin tarawna ti ma nande ya te 3 millions nu mora to kuma sam ne yore millions nu are bona mam ki mam fien her politicien ramane wa ne sandatin fien politicien ndira har ba mi yore am hanchante man ay wat wonta mala accident la wat ma wonta woto mala la ay jini pokon bala yen so ba melam nama yeme tum yati mele ne botonre la yeka to manuto million nu tayikin boji te kayeto bala hande da yida million ra mai yida woto tayiki anyi an to sa yika mi yigin mo da tawre na ko suro mo da surun ko sun wona na nyabe te mo da suka te foto en ko wona en tout cas million nu menga yen kan ba yin katare le nan ko la tawo million ta la yela ha marché sey kan ki yi bala ina wan ko honkella la ina ko million pi ya vienra bala mim ti ya ligidin la nan de to mo da yik ma ha yak ti mon ko ti maning da flacon bil woto bala akatar nyuye akatar couleur me yawlen yela ti ma kaman dare to ti san ka tenerare tenera ribe o fosan yiki fo mo ran te pa me running fo na tan fin sa yora bureau en parking ni da nyoya ya le paquet ti ma en charge la lebe ko yi fo san ka nyeda nyoya fo menga nan lui me fo kide me pare asan wa tien an ko ya minute nu an lui wa kide me ko mbanga ya boy ko ay ta shi de tima an de tima ma ni katar mam biru wakile na mana wana ta kin mu ha antin ne service de nettoyage ramma nde ne de clé imbel ga so ba yeti mam kin a mission la mami ma papier bureau wa ete boire je bo ko ni katar clé wata ko clé wata pa kan dik document to mambe français te shir ko clé wa tarewa netto service de nettoyage bam kami wa ayo tarik ascenseur en sigi ti man copie wa mak wa paquet mi ti paquet ramata on di clé mo hanko le ba mabrama yin pam clé mo hanyi ti na warare ay mam yel saya ni yella na mam yel saya ta shirwa ti na waradi bo pinna wa kibiruwa se za tima la ba hanlo wonam ninga ton sintiya ya wonam jeya bumlam nan to yamba mam bulga yam ti bumni hon wane mam shura kosgo ya te passer da kwa yela me te Jésus panga yida tim soba woto ayida shaya ka woto ti kwa kunga kima la wena sakamenti mam sinanya pankongo mam vima puka don la mamete mam yala ka sing momo haye ama yele amte juwe ko singa komronwa ka sing sobronwa mam natu ngulga amte singa modern ninga toto wena mtum bol mam to bam ne ngo yambane sing yam nande ga Jésus pipirara aya woto bala donc quelque chose mama han wanta mal woto
mam yi kam tum na wa tumde mam patron directeur de l'exploitation bol mam ya te yela tin kiane sa ten ya yela tin ba sa mobile gara hante mal revision la mori kaya anti sik silga tuk la mo mam siri kan dikanti sik avion mi mala de 30 minutes ayel mam tum lebre am le mo hande ko mobile watam service am wanta ko mpule yibo nyase bleu blanc ya Côte d'Ivoire collégien de matinée la auto man mam auto stop tam nyase yam debre te cour castin am ye jugno mame bala immeuble kongo la ton bilo mebe amerika makin bam kim ha ton wata sous solon mam gari mobile ndeke ascenseur wata niveau zéro parti kamayi atumam do mbiro ma amiti wakar kanga mobile me ka mobile ya ye wumti mobile koy wa ka mobile ndara onda climatisé ning musique soma hate wa sanke be pe ma ngwe la so yes koy pas ligidi ba ni yedi million ki bon bref le bon wa pour donc ma ham ndo biro wa am de ka journal frantin maton la ko to ne tum nan karam amoy ya Sénégal ngwe man porta auto enke ayola modi gay ngon action bon wolofa minungo idi kesia ancrage il est tombé et boy male il est en train de mourir running wa mana tima atuma monsieur yi mam je yo mitine sare ni maham nda riera a renga mam bureau central ton maham taita ni na sille auto tin sare elmam te ya na loba sa su mam te mam wane mobile yim wane mobile tum le gonte kele wa tutuka en centre médical Air Afrique maham wane mam poro to tum nan tele kam kele oro handa ga yi kame ali ka che miteli ko ton kele ngem mam pora mwe ne pangoto mam ninga sobre ivoire na mahanda be bon ayib to fina to wan kan tin deuxième étage mba yambi ye saro jo mi kente pa kam bureau ba mam ni rawt ta ton ya ton pili di mbebe ba mam ni roma mam je ya yeta rama na karate mam je yon dat man toto wan yon ko mam ti mame man kam retour chez man chama hawa aya yela li fo fa ka tin pour ya wa c'est sida am ko pour ye la mite wena mbene mam ay ti mam tonta ne tab mo bo to mam pama ay pola da moto ngade ni panga ya kum yelle ya way relation wik ne pangoto ntuura ngun lala ko mam te ko lala ma to mam kelen ha ngene lala pim voilà am ngene lala pim to guma lame voilà ta kelen jin be ayin be yoro la kelen ge mam bako ton dumi ha turunda am han laki enanya lamna lakame ya kaseti nyinga woto bala yam hange kan bala yam na yama mbaka woto no yam kay kete ya sabla ari yumpi na la zaka yella ton woto amneme kese bien quel résumé haya yella yoto ma bam kinga bondo siège président directeur bureau tu présente men nguli agression nga mam shibiwa woto te sokuma mam wan tala bureau nkebala la fun bol mamte apankra lweme mami yin kenga la yella kele woto te bol médecin wa yete wona ambila walik ma king centre médical ate aptokon type ma la bol médecin to te walik rawa king benjerville te to ge gam sa jinwa asan katare bondo rage woto bala te sita lankenga lebron wa miti bum kabe lebron wa donc 13h tom lebron wa me te président directeur général le secrétaire général le haya fatigmi mam nanki ntox bu ni simana bon te vetu mam kuli arrête na regout sa lettre son licenciement pour agression licence la rawa bon la boum la mimi na lebon wa pore absent la ben jelbi ta lebon wa jinwa yet mami docteur rawa ahanye mam gotowa age ha mam woto ni na kanana yole minungo pardonne-moi ne me tue pas j'ai une femme et 3 enfants ahanye l'autre mam bang moi tia bombo te bomba dawa mkele yeto fa ta tose ne ba tawre a tose ne ba fa tawre tam yaron kolma han pusa yinga ya wona kwen shuri da wona basa tale président directeur général Air Afrique
han wo moya woto ay abola ma biro mam keng tu wo fotima budu yam ye shingre wa yam ne me shingre wa ya pol dam kibara ya woto yam ne shingre wa aji panga yira tima yam ne anket ntara anye nton waten ketin kenga da do yele mam tima tara panga lam sunga tumam ya shirede kami na lokto bumni ngi amoya hanti antakati ro rawto yi shek yen tar gulbun wandi ka shek am ko mam 5 million tum de lam sunga tumam gar sibram nugu woto nya shidit pak mam amoya la ya yeno yamna sunga la me la mam ka sunga de bumbi voilà zala ndek shek andi table jugu yela ye wa jidiwa ye bewza abdi jidiwa bewa a jame wando protestant wando assemblée de wando hambe si ancien cimetière wa ya wa kebe te enna pusa yinga te re pangninga mamentara oto ka ya da mawa asirwa men mam wuli passer adam with rawramma qui était mon pasteur principal inda ya mon pasteur principal wa kat Congo to bam fa cheikhle pasteur dama fa cheikhle wanta 18 pile asirwa men na merci na blende wa oui tate paquet tayi la soucté ya bon l'auto ya wando c'est le lieu de culte, c'est là qu'on va prier pour vous. Que non, je suis catholique baptisé, ma femme aussi, mes enfants aussi, baptisé confirmé. Il est qui t'as porté pim, son quand il était chauffeur à démarrer. Tu démarrer, tu m'as mis à quoi? Mam comme il n'a pas aram dam tu peux passer dans ma table, il y a comme il n'a pas tu bats fouille, n'a il pas tu bats, tu m'as mis à et je t'en sais tout en rawa. Alors même de esprit là-bas, il y a la France. Vraiment. Bon, t'as l'eau. Mamie te fait tomber au naou, maman. C'est le même à la maman bureau. Mais non, c'est maman soma. Tiens, tu aimes un quel brise ma carrière. Là, tu aimes le jeka. Maman kala son yo. T'as mis les yam katuye. Mam vie ma be shop ninga nugu. Banya mike. Wakani fa yam katuye. Neban mak lab katonye. Am yelam président autour de la lèvre yi. Atumamti ton kalebe shartabe. Kelere moha. Yel kunga mana shawaya. Mam jinna moha kommen tozo. Yele wende. Mam sande ben dunu wan tonne. Tiyam kan be ne mam. Yon soro kura mam. Asida. Zalim woto. Ne ben ki zalim woto. Mamere ki de zalim woto. Le miti yam be ne mam woto. Parce que raw men ki sa kasetin yele. Ti jina hon wan ki mam biru wan nan we mam ko wa. Ami kam ti avene kel ludu mam botin katon ko loye. Te lebran yi wa wen na ma anor ki se. Amen ki ska seto. Jina leb wa wen yedin katon le benen ka nka ko. Wen da ligla abahan luwa. Donc mam pousse ran fa. Yimena ki. Yam neme. Donc mam yele Jésus moi mahambang yella woto venera. Bon mam da mana mam tidan mam silma na yam tum na silma mam da engagé la wus yam soke parce que adam dama abda to yamba mon engagement l'église ba mam da diakra de tum ni ngwa parce que adam yelam te le travail que tu fais là c'est le travail de 3-4 pasteurs amen yeta aket ville ya woto et ça c'est rabit et soka ana yeli amot ya remen kiti ya tungina miara wakafa. Donc yella hin tawoto mam yela monam mam nan kimi la yam fama moi mam salaire qui wa salaire am nandika 80% dan dote wa kili pisi pour apile wo blam de kon ko na lam kela na mam sil ma la woto ay la en keng ne satenga intégration sonorisation complète woni wondora nda monte passer ar mobile sonorisation complète ningbe lam ninga mangrila na sa abiga katira mama hamanam ko mono parce que wana mfama mom wuma moha aji pangam bene mam tetajininga yam neme e dabati jindam kis cassette ne ton ya abrami la wakatu ko ton kius ga yinga wama mende kito to kitamte jindam men kis cassette ne wana mbel mane mam de tajininga nyawa pasa mam dawdo okay temam kelen yikma riwa kway am na yeli la metisi Congo en tout cas cassette dambe mam papa abumbu sankate
b leb n gom-guma taab n paase mam ka tõe n tog fãa plateau wã zugã mam yika mam ka leb n yetɩ wa baafɩ ye mosã wẽnnaam yetɩ mam yika mosã b na n goma ne mam naoora yɩ vision pour masã la vision coincé n kẽene tʋʋmdã sẽn na n yɩ to-to la m tɩ da tɩ yaa sõma tɩ d lebga yẽ taaba bala na n yɩ wok wʋsgo d'accord nananda bɩ y le vʋʋs bilfu tɩ d kelg wẽnnaam pẽg la waoogd yɩlle la d le wa paam ne Songo, songo, songo. Ton wena maya songo. Songo, songo, songo. Ton wena maya songo. Songo, Malek Safa, Wada Bamba, Songo, Sherry Beramba, Wada Bamba, Songo, Zera Feramba, Wada Bamba, Songo, Kasam Damba Fa, Wada Bamba, Songo, 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 Tonwena Maya Songo, Bamanka Singre, Bamanka Sabo. Abanga katoye, abnama katoye, abnongolom kato, absura katoye, imbazwera katoye.
mama wa nania tonu wenam to gani woge tonu wenam to gani tonu wenam to gani woge tonu wenam to gani woge sabur kando tonu wenam to gani kapenger bangan tumye tonu wenam to gani woge upelam naba tonu wenam to gani woge nglom naba wenam to gani woge ipazota tonu wenam to gani woge to gani woge Kanal vim ko get ba sidim sidma sidia suno menga tet pa ben zined baba auto pam sagal beda sam pa hadat pang tempura et vima fa pura adat san sak bumninga absan to hoda sidna yi ner zanga winam singa ne bam inketem bene bam nan kelam pane bam winam gama yela woto yam sam pane mam nam pa ne yamba lainan wo ma bisi la bise conseiller bakita yi woto ne mam la yamba re papa na yelebra wamti ilebe songdo ti bum ninga tan kela gasidi bon kasanga kasit ning yam sa onkoda asid nan pasir la panga re wad nan kyanga tore te yamba wiliga yam nyakara ne wenam tum da sia toto runno yam ya wenam tuntun da yam ya passer yam ya komanda yam sidi kenda wusko wenam tum da nyinga yam ten konton kaset sin ken ne tum na bale edmim ti dia wusko la han ken ne ko mo no yam san mana etun tok sa ton wala singra yam son wa Burkina Faso ka ednan ko ko e woto edmim ta wogmam yakoto ken ne Burkina Faso ka yam han sin ko mo no ayi wan hati ta woto okay ngaton go Burkina Faso ko en ka leben wa por mbiliye ma ham sin ko mo no Abidjan mam pasteur principal qui est un vieux pour une barka ayamam kaset vieux pasteur adama mam pa gu mam pa sukunede ma ham équipe mobile wam de William ba mam sara katira mam balantar mo nam koya mo lam na wuli la bumban na yi mo nam so mane ti mam bange lay bum kun fa wulida ti mam be bam daraba pourra ma ham yin ken deux plateaux ya zabri ti yal so mobile ndi kam microphone batia monro de a barsha ne ba jin yurubram tutura mende pidibe ma mon ne ba jin kelradwa abjin shiride shirka gonne ma mo ambole yana so am datin di kamen ko jeji amye tutu pa kayemre sey yekete kiraba fa be yengoto ta genre wati mam bete jeju yam ko ngabo sokuna ko mam ko mam mam ya wote yan natar mam kariyam koy ya ile ba yel koy wona nan jouer ti ne ba laare ta pa ampara ne ba talaro am shinim nore tawata ci mameta anyigum tam pusa yinga ki ta fesa jijure ita yiki yole yela ma ampul miri ma faka ton lebe la faka ton lebe ning futu ta yayi il faut tomber à fin tu fais ma yakre ne je ka ton le mon fo nore to man vivim ni fo de là mam ti di tayenga mi ayo bioya na wa mo son fa ya mbaro ko ya ti wona nan ko la tum ne on ko to nore fa nan ki kombe mam si lo ko vet be ne vere le ko wa mi a si wa ya mi yel ga fu soma o ya ne mam no me ti futanda ba ke ba yanga hanne yel kan in pam da pa wa nyewa ti mam shire bo ton ba biya yemre na bonte Zakari yabre ti ton na sa mboro sit pam da perdo tour la ko sopwe un coin la kelen yak ligid bil fun coin a shire ba hatumna a daran taron wa ton wa ba ma boutique ay mutabriyata vendeuse ay awa marame nje yako pipi bombande yi soba ami kam ken pasteur Gédéon Kéré wando wa commencer zabre nante mon koya anti c'est 19h parce que j'ai ibla abra programme am dar Congo c'est 19h na le wa markuri maham watu wata markuri karufurwa furuwa nyalsi ne da wanwe man pota koko man vitra woto maham je kete ya tutu ya sa
Non ramore. Karim quoi. Mam si comme il dit qu'est-ce qu'il y a? Là je quoi? Il y a travail. Tu veux pas travailler? Ya na hantar mama. Am bo horwen nam lam da por wenna. Ya ter fa ni ngaro yema. Wa te te yema nam ya ndo tutu ye. Wala ba gomna. Te wala ba gomna ni ngato ye. Lama ba mu taxi ni nganda por da ma pe at mam kelen wala banke tare ma hande ke bondo bible je de ram hande da kontonna. Nkere ye di voilà bon travail lam lo. Am do ya te manum ko mo ron shen kuliya. Ayopo mercredi on wata yamne me yel solomde para maham ko bibla awa men ko suguri donc dar ko ngone ko bala ataban ko suguri don da tara minimum songo ne ban ko suru tutonde hera biya sonre la numéro de téléphone la zarse un temps man visite donc on wanta para moi asuka pasteur vous me reconnaissez pas? Je dis non, c'est moi que vous avez donné la Bible mercredi passé là. Parati kazang fas. Mam ya hoto wona min tamna ye wende yam katoye. Jiti bon, jiti comment ça s'est passé? Tel mam ya. Tiens des Bibles ante tawaya. Yeshi na ban oju la kan karimne. Ti ya ka choqué. Qu'est-ce que tu lis là? On m'a donné Bible là au Carrefour là quand j'ai parti pour chercher client là. Il m'a donné Bible. Et puis c'est pareil me dit chion c'est une que c'est pas les alléluia qui sont à Marcouri là-bas, que c'est eux. Et il faut lire ça. Si c'est eux qui vont venir te donner à manger, on va voir. Ngomi auto. Tiens, y a carme. Y a carme mais antika ya Jean Tabin pila yoba. Haiti bumu wa mani wa yeti yikinyi. Tiens qu'elle s'y dit qu'un arrogant la qui ampoule la qui apparado la qui antegane. Haiti yoga y katolon to gouye. Oh. Y joto. Y borde jining y na le bien un chirokunga. Un toi Jésus. Qu'est-ce? Dilla yin wa wo mercredi o yi la ma en kele yi kan wa na wa ona mana sorry ayula Christine ti tonna nde po kume mboro kon kwen mam tin yeliamba jusqu'à yoma nation lo yenda a marco bono commencer wondo ga servant de Christ tawsoba oui atika zanga ti ton bo tum nun kwen la pasteur yimre wa yan kele mare oui yes sanka tonon tohe yon soba vim ne ka tun bangi wenam gomna kaluten koy wenam gomna kaluten te vrai que da netam poren jinike nanam soka yela woto de wa mam tun yela yamba ti tumna singre ya woto nre ti mam kele man équipe mo ha ne Prince Edouard Dama ne mam yo Alfred Dama mal groupe musical le c'est monsieur Marcelin Zongrama son otondo to ton sare Côte d'Ivoire ou invisa na safa wa man kawa mon ko ga ji safa pakar wando to mpaka wando to Abidjan ville tabam pi la groupe handa ya groupe commande voilà groupe commande ba ya mam formé ne ba ma te da pour ma yam c'est ton sur waka yumni nga washira yam woto bala voilà ton to linkenga weyugi so voilà yam to ton kenga weyugi ket intéressant donc te ton da sar Côte d'Ivoire man ko mon ko auto wanta 89 mo ha la wana miel mam timam tum na se Côte d'Ivoire timam de shinim nore la nera toto param bonta arrête zoma ya kudrubi yanda mare ivoirien la nyeme wana da venada la wuso ay lam ta wana vena timam tum na se kama tam ton kulam yewe yam mami ngari gala venada timam nambo ne batabo yemre taare zagre ya pasteur da be kudro solma la reka retraite be kudro pour moment yemre bon te Mathieu tendrebe o e be ajiba so senawa ayemra yeme ya pasteur ambe ya kete ya kudro solma lampa mi technique ambe way ba me table mam kosia fa pa ne Mathieu sawado yebe wado kanri ba me table mam kosia ti ton dans le nom da matin nyoko na msiara ti mpam sore unkuli la miele blame fa ke to via abya kaset visi am danu ta tar jinkai tam gon kunga danu ta Mathieu jinkai tam tokse te passe ba men nya la songome donc ton pousa ton le nom da mata mpouso nam to mam yele nam ya mamu manamri te compression na man era afrique songonem tum tuben pame indemnité la maya tam tara kamanu msan kun mpisi mnugo ton kuli nante mana wana wende mam sakame
sakam nan loore lam côté la mai ti shongma tim tube ibsili wane ne sarb ne satenga tim na wa vai se tontun ba ngese anal banan mbase an labnan nkel ndere mam pamte bam waya to mam kelen ko permission 45 jours yi lonum équipe e ton wana assisté ko do wondo ga barak ningri yiben ken tamanu ko mon ga wayu ya yiben ken yako yiben ken kaya yiben ken tan kudro yiben ken zabre ya dampina hala no wanta tamam lebe kun kuliya itmam yurbe nebni hin lo ba suka tamam je kun dum po wana baraka wana loka Abraham fa ya kasheto mi te kuma 14 millions et quelques indemnité parce que le chef de service tarant arable bola mam une semaine après tu erreur en calcul la moi lempa ma million nous les zakka donc on pas ma kolka pichi tam kelen je mba para voilà yel para ya nyorongwa lo kai wa sing temple manuel lam no anto yenda wakani han wata te Michel ba mon som ya ancien be temple man ne Pierre Zané c'est ya ancien bébé moi te bam kelen song mam te mam pam jinda kele même zakni ngam be luno jiko ko to nam tumna mano nam tumna yam neme ya woto dewa san kene yelni si mam sen shegada kay yel bonroye yel biada ouais mam shega yel biada mam shega kum mam shega accident biada la boum kon fa pour wanam fa kama mahamda wa Burkina Faso tiakay en sen ko mon 92 yetambe temple Emmanuel en yit la mwate ton nanka mal accident mam naka kenge ti yel pakati pamre me wonam luta tawre madrajiya fa ya woto mam wulga passer Samuel Yamorama wonam komam tom kenge jininganti shen ko mono mam wawa afa keton via abia kaset damba ya woto ha bam da tenti yela wonna remde bam na ba ni tom shegla mshe yikna Isa Zagre ya sengar bal haya ne Pascal Bachir ma wondo ko mbisi ba ma biwowe shegal bamma yali ki yanti el passé Samuel e bon nan lo Michel Sab nan lo ti man to mi ngona am wuli mam to man tim m ka sholo yam wuli la fa passé Samuel tim ya te man conseil ya te gehem boliri ko am parati e shekama te ka samal bum tum suri no ri barare mam anyete ka tole me on wek mama ya la mam te bon le mam kin nan te mon ko ya ne fa ko suti mam na jina ya tim ba ya ta bole bondo miniji ni gambia gonge goronga bon tete mwati ya yure te ba te bola ya te ya miniji ya ta wa bara mon koma mi fa ka sama pa kan yel son fo na male ata kelen bola ji po to mjia ete mo ron pa bara me man te miniji ete ina wa fa ni machine man kan unité same kan unité système on ko bondo toyota ni hande be lawnga ne abonke henda ko tandama en sare to ka Isa Zakadama ton dexore ton nam same yon ko ton nam same tembola yam darabda ton darab tekninga ton ka mimengi lama mibu mayemre mamanti yizinya wonam de wulima hat mo be ko dwara miela ne ba wakat fam namba ngazinya don ton kinkenna ton ta ko robate mam yete jin shob kame tam yaase am bari bon ko jeune da matibri ton lem de ko sore ton ta tuga 1h du matin tam yel kama ye ya hatir ba ko mpa ya net kamini ko yudna te nyoko jini am ya butika yenda ka parate bugum bebe mam kenge ro ha nye tom ya ateta wa da taka afinatam pare ki sa lampe tumam le wa yele yero wa pa rabi mi ko wa yelo ton taran tare kama keton villa Isa Zakadam keton villa ton ti ta jini 2h du matin crevé ndek piniwa sekura ningi yete ton jilga jiba soma yete mobile jilga me ton ningi 14 km poye papa alem pushka me don ton kami ton be ti ton ji we o suka tamya kamata tubru mobile zu atamete gantengri Pascal dam de gantengri ci da Isa Zakadam de be yingra ya woto wanta 4h du matin yete mam zara rawo ton pour lam wate nem torse
am wa en kolore am ya wa sen kele on fogle a Pascal Bachioto mon patron we ha parce que na we yenda ya woto am ha in tasama anay ko wala ju ane mobile ti ma meta torso to katun ki to tar bo tar Jésus mam ken te pame in diwa foto miti a juga bale mam diwa am yole yi te kamay ma to nam pame yanku kese ay am ye ne ba yele lem ganten le ruingri kama ndon seya ba 5h du matin tun kami ton beye yam je kyang ton je kyang ton wa wuma mobile bono moteur burga tamyel kamaya am neme ton na mala bumbu ton na mbare la soda ngita ka soba ta nyase te ton pam ta songro sino ton na mana wana mobile ta soba tu kama bare soda wa rawa buri rawa luimi atam kelon ko ye ka bandira mi ya passe na por ndam ya ton da kena wana mtuom ya ton kreve la nawri biya kamir sim bijininga ti songro ta soba yike ti ton songa mala mobile abana moto ta ete mbobita wa ta Pascal Zome ton dik pina yemre ndigalena Pascal suka mi ti ton kazani die yam sa kilo ni to dia hale kun ko frontière bono le fleuve Sourou ya besena donc trori wa disere ale ko wa an waya wani bidon de gasoil de 50 litres mpidi wa kontondo wani non sa temps na ne buri ayobe net handa kami yam ton net handa kami tondo ton de ben pour son embarque on wabe le riu ah oui la riol ma yiki tar boko ton teta nyasa mamiyati ya amyel kama yeti ya la woto mo hanna ta ten pour mbo soyon bon 40 ramanwa ti tonta c'est pas 40 ramanda tonda wa kiaria ada mi yaro Jacob loda ne motere kelenya tondo ta Jacob eti wa kenga ilia ti parati Cheikh Boum ti dilarwa to ton ser kenga batmal omelette ti bamda boisson tondi pampanga en lebron wa monter tantanse yamne yon kongo wonam semane c'est yaro Jacob ya témoin gagne ndabe fleuve noron gagne Sourou des étudiants ils gagnent Dakar te tout kan wabe ta gagne bonno wa kele soma ton wa mon koira mon père catéchiste bi yemre bon catéchiste kin inti yelia te tout gagne ta Amérique karan bourma ça ne gagne ça yelle te ba ma tweme te faut billet te faut billet lebroneta c'est peut-être tout gagne wa ne comment on wakate maman yene ba ya lai biti gagne la wa shikre tam kele e garabe tu kele nyabe maman wa sha comment kun sha comment kuma am ko yene Jésus Christ ye biye yu labe yote kulubali am soka yubila te torse tam bole yene Jésus Christ yuri jinda ma fa sam beyon so abuzuwa ye yi menme ti an wana wakati wana man bumban ka ti ton ketenga ne bumbande ton nan ketenga ne bumbande mam yelo to ma jinda malugo baraka rawi comme c'était le premier miracle à Niassa baraka monsieur Jacob a témoin ti ton wondo wakelen pide tanta ton tala pide jin pour ngoto oui haya ti mam lebo wa nan tune Jacob yaro ti ton nan ken kompu le kanwa ton ti shin ko nga zabre 18h ton ka ton yibe avant 2h du matin mam ko nga shin nan pousse si son siga kama jutotoma ton pourtant ton ka gom si son yela Jacob ya témoin kompu le ndaman santa la man formation be wa rar Congo kama han fesi yel wonan tokos la ko suguri abi de 700 800 et ton ken kanto wa kama fanton wange 900 aptame tibnan tuma Didier Wedraogo ti ken benti jini na Charles ba baptise ba ya Mohamed la passer Samuel Lebron wa la paonto en tout cas rawa ci dia wana amneda wate tegese ta paonto menga tore ne bama ne mam ti ton ken bam ti yama ci tay wonda ko na ton ne vient ma par kona donc ndati yela me ti tumna seka yal wusko amna goma wakata to ya koy kabe wakat ni ngebsen konta me leta teka baraka rewa edna ngada ralia wakat ni nga yamsa keng école biblique
edra nan katabe la ihensa na wa singi tumda ne kasita taba edna katabe tewa edna mpusi la barka la leva mbati wakata to yesa be ketin kenga tore bale ya bum hansitar yor wusgo ne runna kombi sa la wenam neba bram ni fa sembe wenam belma poga rata pang posko la rod posko ton keng tore ne wenam tumda wenam son song la man lo horamti ketin beneda edna le bo ha wenam ti wakata to bile wa songo to yele mbumu ya yam han ton song second pita wala now okay komonra mam di katoto ya mam fi matiak fa la woto mam ka yibe no jin wusgo mam jindi mural kam mi yak mam biro da mam zaare ya woto karate mam yela me wena mbola mam tumman ko mono mam nampa mam data me yele nimni si yete wena mbola bam tumman woto la woto re yibe pabe sa wena mbol be pabe tarion da net fa banga tum la zinga tum ninga wena ko ta mana la pabe ba kumbiti kibe mami pulma ne wena ko mono po nante ba benri tar ko na sa wa yen ka tun le man me en tout cas ta wona am ya la mam ko yitbe ko yibe ko ren ketum jitum fi ko pelga lam ketum sa re burkina ta lam no wango mi na yini kay kabe ay posi la barkusgo ay wena pasi panga red na nte ka sonso ka runna ti wakata to na le pamia canal vim ko jet bala LVD kelgadba el posi la barka yam sa kan yi wususko ti sons na taba plateau ko ngazugo ne sons ko ngasa ya cassette venagra et ko tam ti wena pasi panga wena ko ton wakata fa kelge gomnis la cassette ninga yam sa un kelga ngoma gardien kankan ana songa net kan fa papa abrika vuima ko jésus brika vuima zanga weran ko wenam to wena minga la wenam kabasbe wenam yaagde blame la ning la barkusko ton me samman woto kana ko wenam barkaye ednante kat kane la kontab sekni ndare wena pasi panga wena kondo wakata to a jésus masminga amina